ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. بنية القبوة وكل سمو إلى حضر سيدنا ونبينا الرسول وأهل بيته الكرام والصحابة القربة والتابعين والذرية أجمعين ورسل العصر المرسلين وسنة جنة الروضة والشيخ القدر الجلال والشيخ محمد بن عبد الكريم السنة المدني ومولانا الشيخ محمد أرشد بن عبد الله الكرم فايد البنجري والشيخ محمد كشف الأنوار بن حجي إسماعيل البنجري والشيخ محمد بن عبد الكتبي والشيخ محمد شرواني عبدان والشيخ محمد سلمان بن وليا والشيخ محمد سلمان بن عبد الجليل والشيخ محمد زين بن عبد الغني البنجري وصل مغفور علينا الله يغفرهم ويرحم ويعيد درجاتهم في الجنة ويعيدنا عنهم ببركات منور وعونه والفرحة من خصوصيته وكرامته بالدين والآخرة يبارك لنا بأولادنا وذريتنا ويرزقنا برحمتهم ويرزقنا برهم ويحفظ من فتنة هذا الزمان يا حفيظ يا حفيظ حسنا وجميع الجميعات من جميع الآفات والآهات والأذية والبليات. اللهم اجعل جمع الجنة وفرا وتبرك بك تبارك مع ثم واختم بالصلاة عملنا وتعمل في خير وعافية وعلى هذه النية وكل نية صالحة من حضرة النبي الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. الحمد لله منشئ الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في الجنان مولاي صل وسلم أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل على من حل في الحرام محمد المصطفى من خص بالكرم يا مثلا أريد من به سلام وجسد عند رام مقلم بدم أمهبة ريح من تلقاء كاظمة وأومد البرق بظلماء من كظم فمعني عينك إن كسفتها أمت ومن قلبك إن كسفت بقيهم أيحسب الصف أن الحب منكتم ما بيننا سجن منه ومنترم لولا هوى لم ترك دمعا على طلال ولا بارك بذكر البني والعلم فكيف ما شهدت به عليك عضل الدمع والسقم وأسفت وجه خط عبرتي وظنا مثل البهاء على خديك والعلم عنصرا حيث من أهوى فأغرقني والحب يعترض اللذة الألم يا لئيم في الهوى العظيم معذرة مني إليك ولو أنسبت لم تلم يدك ريال سر بمستتر عن الوشاة ولا درب منحسم محكم اسم صلاة لست أسمع إن المحب عن العذل في صمم إن اتهم تنشح شيء في عدم والشيء أبعد في علمتها فإن أم غدي بالسوء ما تعرض من دهرها لنادر الشيء والحرم ولا عدت
من الفعل الجميل لكرامة الألم برأسي غير مكتشم لو كنت أعلم أني ما أنكره كتمت سكرا بدل منه بالكتم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم بل بإرادة محل غوايتها كما يرى بجماه الخير بالرجوم فلا ترى بالمعاصي قصر شهوتها إن الطعام يقوي شهوة اللهيم والنفس قد تكره كهن وشب على حب الرضا وإن تكنه ينفتني فاصرف هوى حذر أن توليه إن الهوى من تولى يزني أو يصني ورائها وهي بالعمل سائمة وإن هي استلت المرعى فلا تسمي كم حسنة بذة للمرء قاتلة من حيث لا يدري أن السم في الجسم واخشى تسائس من جوع ومن شجاع فربما مقصد شر من التخم واستفرغ جمعان عن قديم ترى من المحارم وزمزمية الندم وخالف نفس والشيطان وعصيهما وإنهما محضك النصفتين ولا تطع منهما خصما ولا حكما فأنت تعرف كيد الخصم والحكم أستغفر الله من قول بلا لقد سبت به لزل ذي رقم أمرت خير لكن تمرت به وما استقمت فما قولي لك استقيم ولا تزودت قبل الموت نافلة ولم أصلي سوى فرض ولا أصوم مولاي صل وسلم دائما أبدا إني ظلمت سنة من أحيا الظلام إلى أن اشتكت قدماه الضر من ورمي وشد من شغب أحشاه وطوى تحت الحجارة كشحا رفع الأدم وراودته الجبال الشم من ذهب عن نفسه فأراها أيما شتمي وأكدت زهده فيها ضرورته إن الضرورة لا تعدو على العصم وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم نبينا أمير الله فلا أحد أبر في قولنا منه ولا نعمي هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم فوق نبينا بخلقه وفي خلقه ولم يدانوا بعلم ولا كرم وكلهم برسول
يلتمس ظرفا من البحر أو وصفا من القيم وواقفون لديه عند حدهم من نقطة العلم أو من شافة الحكم فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم دعما دعته النصارى في نبيهم واحكم بما اشتمل فيه ومتكم وانصب إرادته ما شئت من شرف وانصب إلى قدره ما شئت من عظم فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرف عنه ناطق بفم لولا سبت قدره آياته عظما أحيا اسمه حين يدعى بسر من لم ينتحن بما أعيا العقول به حرصا علينا فلم نرتب ولم نهم أعيا الورى فهم أعلاه فليس يرى للقرب والبعد منه غير منفحم كالشمس تظهر للعينين من بعد صغيرة وتقل الطرف من أمني وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم نيام تسلوا عنه بالحلم فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم وكل أيديك الرسل الكرام بها فإنما فصلت من نوره بهم فإنه شمس فضل هم كواكبها يظهرن أنوارها للناس في الظلم أكرم بخلق نبي زانه خلق بالحسن مشتمل بالبشر متسم كالزهر في الترف والبدر في شرف والبحر في كرم والدار في همم كأنه وهو فرد في جلالته في عسكر حين تلقاه وفي حشم كأنما الذلغ المكنون في صدف من معدني منتقم منه ومبتسم لا طيب يحكل ضربا ضما عظمه طوبى لمنتشك منه وملتزم مولاي صل وسلم له أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أبدا مولد عن بعنصره يجب مبتدأ منه ومختتم يوم تنفرس فيه القرص أنهم قد انذروا
بحلول البؤس والنقم وبدأ ونكسر ومنصدع الشمل أصحاب كسرى غير ملتئم والنار خاملة الأنفاس بالأسف عليه والنار سد العين من سلام وسأسى وتعقدت روحا ورد والدها بالغير حين رمك النبي نار وبالماء من بلال الحزن وبالماء ما بالنار من ضرم والجن تعبيك والأنهار سابعة والحق يظهر من معنى ومن كلم عم وصام فإعلان البشائر لم تسمع وبرقة الإنذار لم تشاء من بعد ما أخبر أقواما كائنهم بأن دينهم معجلا يقوم وبعدما عينوا في الأفق من شروب من قبلة وقامت في الأرض من صنم حتى غدا عن طريق الوحي منهزم من الشياطين يكفر إسر منهزم كأنه أرابا أبطال أبرهة أو أسكرون بالحصى من راحتيه من ذنبه بعد تسبيح بمرنه من نجى المسبح من أعشار ملتقم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا بدري دعوته الأشياء ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم كأنما سطرا لما كتبت ورفعها من بديع الخاطب القميم اسم الغمامة أنسى رسائرة تبكي بحرمة سر الحبيب حميد قصرت من قمر المنشأ إن له من قلبه نسبة مبرورة القسم وما حوى الغرب من خير ومن كرم وكل طرب بلا الغفران عنه حميد فالصدق في الغي واسر بما يرمى وهم يقولون ما بالغفر من أرمين ظن الحمام وظن العنكبوت على خير البرية لم تنسج ولم تحمي ويسقى يد الله يا نبعا مضى
ينفخ بهنا عالي
رفعته سعيا وفوق بطون الليل نقير سمي ومن هو الآية الكبرى للمعتبرين ومن هو النعمة العظمى للمغتنمين ساريت من حرمي ليلا إلى حرمي كما سار البدر في ذات من الظلم وبك ترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترمي وقد كانت جميع الأنبياء بها ورسل تقدم ما خذوا من على قدمي وأنت تختلف سبعا طباق بهم بموكب كنت فيه صاحب العلم حتى إذا لم تناع شهوا للمستبقين بلا غدو ولا رقم لمستلمين خفلت كل مقام بالإضافة نوديت بالرفع مثل المفرد العلمي كيما تفوز بوصل أي مستترين عن العيون وسير أي متترين فحسن كل فخار غير مشتركين وجزت كل مقام غير مزدحم وجل قدر ما ولد من رتب وعز إدراك ما ولدت من نعم بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهدم لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم رأت قلوب العباد أنباه بعزته كالنبات الأجبال كفلا من الغنم ما زال يلقاهم في كل معترك حتى أتى بالضلال
يجور بحر خميس فوق سفيحة يرمي بموج من الأبطال منتظم من كل منتهب لله محتسب يسلو بمستبصل للكفر مصطلم حتى غدت ملة الإسلام وحيا بهم من بعد غربتها منصورة الرحيم مقولة أبدا منهم بخير أبي وخير بعد فلا تيتم ولم تئم هم الجبال فسل عنهم مصادمهم ماذا رأى منهم في كل مصطدم وسل هدينا وسل بدرا وسل هدى وصول حق له أدهى من الوخم المصير به خمرا بعدما ورد من العدا كل مصرة من الإمام والكاتبين بسوء الخط ما ترك أقوامهم رفدس من غير منعجم شك السلاح له سما تميزه والغرب يمتاز بالسماع عن سلام تهدي إليك رياح النصر نشرهم فتكسب الزهر في الأكمام كل كريم كأنهم في ظهور الخير نبت ربا من شدة الرسم لا من شدة الحزن ترحق قلوب العدا من بأسهم فرقا فما تفرق بين البحر والقرآن ومن تقم برسول الله نصرته إن تلقاه الأسد في أجلها تجري ولن ترى من ولي غير منتصر به ولا من عدو غير منقسم أحل أمته بحز ملته التي حل مع الأشهر في أجل فامتثلت كلمات الله من جدل فيه وكم خصم القرآن من خصم ففك بالعلم في الأمي معجزة في الجاهلية والتقريب في اليتم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وأدمته بمدين إلا أستقيل به جنوب عمر مضى بالشعر والخدم إذ قال داني ما تخشى عواقبه كأنني بهما أتي من النعم أنفرت غير سبا في الحالتين وما حصلت إلا على آثار والندم
القدم حاشاه أن يحرم الراجي مكارمه أو يرجع الجرم هو غير محترم ومنذ أزلت أفكاري مداحه وجدته لخلاصي خير ملتزم ولن يفوت الغنى منه جلا تربا إن الحياة ينبت الأزهار في الحكم ولم نرد زرة الدنيا التي قد تطفت يا تازعا بما أسمى على حبيبي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق ما لمن نلوذ به سواك عند حلول الحديث الحميم ولن يضيق رسول الله جاهك بإذا الكريم متجلى باسم منتقم فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم الحول والقلم يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت عند الكبائر بالغفران كاللمم لعل رحمة ربي حين يقسم وتأتي على حسب العصيان في القسم يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم واذكر في عبدك في الدارين إن له صبرا متى تدعوه الأهوال ينهزم وذل الصحب صلاة منك دائمة على النبي بكمال ومنسجم مرق العجبة البدر وصعب والطوبى عيسى حاج العز بالنظم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ومضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ومضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ومضى يا واسع الكرم واغفر إلهي لكل المسلمين نبينا يسلو بالمسجد الأقصى وفي الحرم بجاهنا بيته في طيبة حرم واسمه قاسم من أعظم القسم وهذه بردة المختار قد ختمت والحمد لله في بدر وفي ختم أبيات وقد أتت 60 مع 100
بحسن خاتمة يا منجي الأمم والمسلمين جميعا كلما تريد من تذكر بغير بلساني. الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، والصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، والصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين حمدا للكريم حمدا يوفي نعمه ويكفي مزيده. نحمدك على جميع نعمك ما علمنا منه وما نعلم ولكل حال. اللهم يا محاول الحمد حالا إلى السنغال. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأجمع الأحزاب وإطراف أجمعين. اللهم اجعل ثواب ذلك في صحيحه صلى الله عليه وسلم. اللهم آت الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجات العالية الرفيعة وابعثه المقام محمود الذي وعدت إنك لا تخلف الميعاد. اللهم اشف الحاضرين في زمرته وانصرنا على سنته واستعنا بطاعته ووردنا حفظه واسكن من شانه يده شريفة شرفة هدية مرية وبعد أبدا يا رب العالمين. ثم الصحائف بإخواننا المرسلين والملائكة المقربين، ثم الصحائف الصالحين والمهديين والراشدين والمرشدين وذي الخضع والفخر برسالتنا وأئمتنا ببكر وعمر وعثمان وعلي والسبت شهيدنا أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين وعمر شهيدين عند الناس عمر حمزة والفضل العباس والأنصار والمهاجرين وأزواجه الطاهرات وأمهات المؤمنين وجميع الصحابة والقرابة والتابعين التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والأربعة الأئمة المجلسين المقربين في الدين والرؤيا والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا في أصحاب هذه الجهاد والردى سيد مشرف الدين محمد البوصيري ثم في صاحب أخي أولياء تعالى جميع المكتب وأنزلني وأولاني وأولاني رجال الغيب من مشارق الأرض إلى مغاربها أينما كانوا وأينما حضرهم يا مولانا يا رب العالمين. اللهم انفعنا ببركاتهم وانفعنا بنفحاتهم ومثلنا من أمدادهم والزم من لحظاتهم وعد علينا وعليهم وعلى المسلمين بركاتهم ومن بركات علوم أنفسهم طاهرة في الدين والدنيا الآخرة إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم في صحائفنا والصحف الحاضرين والسامعين والوالدين ووالدين وأمهاتهم وبات المسلمين أجمعين. اللهم اجعل لنا جمعا مغفورا وتفرقا من بعد فتفرقا معصوما لا تجد من فينا ولا معنا ولا حوالينا محروما ولا معصوما وعنه وبك مقصودا. هل الله بفضلك المسيا لمحسننا ومحسننا لعالمنا وعالمنا لعالمنا وعملنا لمخلصنا وقبلنا جميعا لمنك وكرمك برحمتك ارحم الراحمين. اللهم اجعل اخرتنا من النجاة الدنيا شهادة ان لا اله الا الله وان سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقفتنا عليها غير مفتون ولا فاتن ولا مغير ولا مدبرين يا رب العالمين. اللهم نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ثم الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ونفعنا به وعلومه وبعلومه في الدارين أما بعد. الفصل الثالث في الزهد. Pasal yang ketiga, kita masuk dalam pembahasan masalah zuhud. Zuhud ini lain bahasa Banjar yang ketujuh zuhud lain. Zuhdi, zuhud. Bermula pasal yang ketiga pada menyatakan tersebut. Adapun zuhud itu maka yaitu martabat yang tinggi yang menghampirkan kepada Allah Ta'ala dan menjauhkan daripada dunia dan menggemarkan kepada akhirat dan kasih oleh Allah Ta'ala, dikasih oleh segala manusia. Zuhud itu orang yang kada ketujuan dunia. Zuhud karena sifat zuhud ini Allah menghendaki siapa-siapa orang yang dapat. Kawalah diusahakan kawal, tapi karena ketentuannya Allah yang bukan hendaknya. Bila zuhud ini orangnya kada ketujuan dunia, tapi lebih gemar lawan akhirat. Maksudnya ketika malam majlisan habis kisah para maghrib di bawah ini perjalanan ke pasar sunyi, inya memilih kena yang lah malam berikutnya aja pasar sunyi nang tak jauh ini malam ini bukan hendak menuntut ilmu. Itu orang yang dikasihi Allah, yang dijunjung Allah di dalam hatinya zuhud dalam menuntut ilmu, artinya dalam beribadah. Apabila belum diberi Allah zuhudnya itu nang kada ketujuan dunia, yang lebih mendulukan ke pasar sunyi daripada menuntut ilmu. Ini jangan menunjuk kawan, jangan menunjuk kawan, menunjuk diri masing-masing. Akibat kelebihan orang-orang zuhud itu karena inya pinandu lawan aib dirinya sendiri, pinandu lawan aib dirinya sendiri. Jadi orang-orang zuhud ini cirinya inya itu kada sibuk lagi melihat aib kawan, kada sibuk lagi melihat aib tetangga, kada sibuk lagi melihat aib orang lain. Dianggap Allah sibuk dirinya melihat aibnya seorang. Luar biasa banyaknya aib ulun. Nah itu salah satu tanda bahwa orang itu sudah dianggap di sifat zuhud. Benci lawan dunia, kalau membuang dunia kan kadang begawi lagi itu karena di rumah kada. Tetap begawi, tetap mencari dunia, tapi dunia dibikinnya menjadi akhirat, diulahnya jadi akhirat. Nah ini kita. Kalau pandangan kita orang biasa, yang begawi itu dianggap kada akhirat lah, mubah, orang begawi itu mubah. Tapi bisa diulah jadi amal ibadah kalau kita nyatakan biasa. Memang bagus dinyatakan. Nang umum benar ya orang lagi turun rumah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah tawakkaltu ala Allah wa la haula wa quwwata illa billahil aliyil azim. Berniat dalam hati ya Allah turun mendapat akan rezeki yang dia hamburkan di seluruh dunia, dasar menafkahi anak ini. Itu kewajiban dia ibadah dia sampai akhir kita datang ke rumah belum punya ibadah. Andai kata di dalam perjalanan yang begawi itu na'udzubillah diambil Allah umur, itu dia dalam ibadah asal diniatkan. Kalau kada berniat terlawan, karena berdasarkan hadis innamal a'malu binniyat likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap perkara itu pasti disertai dengan niat. Orang hendak bermaksiat itu pasti berniat dulu. Tapi canggihnya ke Allah saking bagus dalam kita, orang hendak berniat
maksiat tapi belum digawinya maksiat itu belum dihitung maksiat. Ada berhitung masih dosanya. Berniat hendak baulah jahat tapi belum tergawi belum dihitung. Tapi bila dia berniat yang baik belum dia gawi itu sudah satu kebaikan dapat pahala, maksudnya dapat pahala banyak-banyak itu berniat daripada jadi itu mampu nih katanya mulai berniat itu supaya kawan jadi. Tapi kalau pun takdir Allah kadang aja biarkan yang baik saja dapat sudah dia hitungannya. Nah jadi salah satu daripada buah orang-orang dianggap ya Allah zuhud dalam hatinya itu menyenangkan diri sendiri, artinya menghitung aibnya seorang. Sibuk punya tiap hari pun menghitung aib diri, ada aib orang lain, menghitung aib seorang anak. Dia menghitung aib seorang anak banyak banget ya. Masing-masing diri kita nih, nang tahu aib kita itu seorang anak dia lawan Allah. Namun yang lain kalau kita sembunyikan lawan yang lain kita baik ya dari orang pada luar biasa ya, kita kotorannya luar biasa itu diri masing-masing yang tahu. Jadi bila dia hendak hilang rasa itu sudah syukur alhamdulillah. Kemudian dia dirasa kawan sudah menghitung aib diri sendiri itu luar biasa. Syukur, banyak syukur bilang Allah. Orang bersyukur itulah ada mesti rezeki. Kita nih manusia seberapa normal, bila ininya disambut alhamdulillah dapat rezeki. Jangan di kepala kita apa? Duit. Nang di kepala kita duit. Ada Allah ada rezeki itu kadang mesti di duit. Kadang ada di Allah rezeki berisi bini nang solehah. Nang pun lawan kita. Ada di sini yang gitu aja, mau terus ambil pulang mulai baik mesti di sana kan bagus benar kita. Rezeki itu nanti itu kadang mesti nang berupa duit yang ratusan ribuan, yang puluhan kadang mesti. Tapi karena kita sudah termakan di dunia, kita menganggap bila memberi rezeki itu duit bang pada datangnya bentuk duit. Baisi bini yang bagus, baisi anak yang bagus. Belum bisa anak, udah jadi 10 tahun sudah ada tuh rezeki yang lain aja yang dikasih. Rezeki ya pasti ada. Ada tetangga juga yang lawan yang lain-lain, hitung dia segitu. Rezeki yang datang ini banyak benar apa? Kita memang mau berpikir masing-masing banyak benar kita syukuri banyak benar harus sedikit. Makanya dari la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Di Al-Quran itu dalilnya itu banyak kita syukur dulu, jangan datang ketika hanya bersyukur. Jadi Allah itu menyuruh bersyukur berbuat kita berarti bersyukur. Bilanya sudah serasi bersyukur hanya kena datang la azidannakum ditambahi Allah rezekinya. Tapi dalam kepala jangan kita lupa duit. Nah gitu. Mungkin duit ini ada tapi kelihatan dari Allah. Ada tuh yang memang dari Allah yang lain kayak. Ya insya Allah berhamil pulang kabin misalnya rezeki anak. Alhamdulillah itu dari kita. Karena tolong menyambutkan rezeki orang besi anak banyak. Dia mungkin banyak tetangga kekawanan ataupun lain-lain. 20 tahun belum matang hendak menangis anak. Tapi kada diberi. Kita diberi Allah rezeki terus anak banyak, alhamdulillah. Berarti Allah itu sudah memandang yang ini hamba bangsa orang ini. Kawan mengemban anak-anak tadi itu bila diberi anak rezeki anak. Jadi bilanya kita di kepala ini berubah mindset. Jangan hendak memandangkan rezeki itu sebagai duit. Macam-macam ada di yang lain. Itu membahas orang-orangnya muhasabatul nafsi. Orang yang ketujuh berhitung tapi menghitung diri sendiri. Oh akunya begini, oh akunya begini. Itu orang buat dosa. Tapi juga sudah umat anu diri sendiri harus orang cara hampir kada waktu itu hendak mengurusi orang itu kada waktu. Tapi karena kalau masalah syariat, karena masalah nahi mungkar
itu lain kurang hubungannya lah. Jadi bahasanya itu bahasa nang dihadir gini, bahasa syariat ini kan lain pulang. Sama ada di status-status dunia, baik itu di WhatsApp atau yang ketujuh membandingkan lebih baik doa bini itu lebih mustajab daripada doa kuitan hakikin Tuhan. Itu kada boleh dibanding-bandingkan dengan kuitan. Jadi porsi doa bini di sini, ingatannya porsi doa kita di sini. Apabila dapat kada dua kita, nyaman jangan banyak mendoakan. Jadi kalau buat beginian itu jangan hendak menyamakan statusnya jadi bini lawan status kuitan kita kuitan makian nang marapai nang mati isi kuitan Tuhan. Kadang biasanya banyak yang menyamakan, itu lain porsinya masing-masing. Kedua-duanya mustajab doa, tapi kada kawan digabungkan, kada kawan dibandingkan masing-masingnya. Hati-hati terjadi pilihan yang status-status sendiri. Amun buat-buatian bagi di sana ataupun ini di bulan suatu itu kita udah makan jangan itu pada beli sama porsi mustajab doanya kuitan non versi mustajab doanya bini itu dua sudah malam apabila tidak banyak rezeki lawan berkah datang dan bini apa engkau jadi banyak rumah doakan pada singkong banyak tenang doakan. Karena orang begini yang pasti mau rezeki jadi nanti mendoakan dia iya menakut iya menakut hari dia menakut betul. Jadi ngarannya zuhud itu adalah martabat yang tinggi yang menghampirkan kepada Allah Ta'ala dan menjauhkan daripada dunia dan menggemarkan kepada akhirat dan kasih kepada Allah Ta'ala dikasih oleh segala manusia. Akhirnya bila orang memang zuhud itu datang dari dalam diberi Allah mengeluar amal yang zuhudnya itu manusia pada dulu manusia tidak muat dan orang karena zuhud itu mengeluar sampai keluar juga walaupun kadang disengaja. Seperti sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Izhad fid dunya yuhibbukallah wa jahdi ma fi aydin nas yuhibbukan yuhibbukan nas." Artinya zuhud engkau di dalam dunia yang ini benci oleh akan dunia. Nah tafsirannya zuhud itu benci lawan dunia. Artinya ada cinta dalam dunia, kata-kata membuang, sekedar di tangan aja. Pahamnya loh, dia itu sekedar di tangan itu maksudnya bila dia hendak membuang nyaman aja. Tapi bila dia dunia itu dianggap dalam hati, dia membuangnya karena beritik sudah. Tapi kalau dunia di tangan aja, minta bisa kehilangan apa? Kalau anda kan di tangan, ini kada apa-apa. Tapi kalau sudah anda kan di hati, sakit hati. Bisa berumah tangga, anak diambil Allah berdua rezeki. Kalau anak dianggap dalam hati, stres luar biasa benar. Tapi kalau bisa memberikan anak itu rezeki itu di sini, anak pun rezeki juga. Anak di sini yang penting sudah maksimal membantu, diambil Allah, nanti kangen. Bisa berlaki ini diambil Allah, bumi berhulu meninggal misalnya. Kawin ulang ya. Akhirnya Nabi nyaman lah, meninggal seminggu minggu baru 7 hari, langsung bercari sudah ulang. Memang sunnahnya Rasulullah begitu bang. Kalau biar kita ini ditinggal bini meninggal, itu bagusnya kasih kawin. Laki-lakian, kasih kawin. Tapi kalau bodinya ada masa edah, ada kawan langsung kawin. Kalau laki bisa langsung kawin. Belum 7 hari sudah jadi kering pulang jadi. Jadi kenapa arwah ini tadi kawan bini nanya sudah ada apa ya kalau laki-laki. Tapi kalau binian ada masa iddahnya. Apa guna masa iddah binian? Satu, kalau binian ini hamil dengan laki yang tadi, walaupun sudah meninggal atau saat hidup di orang. Jadi kalau berisi kemudian menetralkan ampun begini yang dari yang bakas laki yang kedua.
Nah itu banyak fungsinya orang beribadah. Kemudian idahnya berapa semalam? Ada tahu bikin semalam bersih 3 kali haid bersih. Jadi orang bertahun dan ya 4 bulanan lah. 3 kali bersih haid, bukan 3 kali haidnya, tapi 3 kali bersihnya sedang dihitung masa idah. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بعبد خيرا زهده في الدنيا ورغبه في الآخرة وبصره عيوب نفسه. Apabila Allah menghendaki hambanya itu akan kebajikan, niscaya membencikan dia akan dunia di dalam, membencikan akan dia di dalam dunia. Nah itu maksudnya di antara zuhud. Apabila Allah hendak menghendaki kebaikan dalam hambanya, Allah pasti memasukkan sifat zuhud di dalam hatinya. Apabila sifat zuhud sudah masuk dalam hati lebih bujur, niscaya otomatisnya kada cinta lagi dunia. Mual kada juga, kada cinta orang biasa-biasa aja yang HP anak iPhone dan apakah HP itu kamu lihat sini kada menjadi baik lagi. Sangat kemarin mau HP belian dari salah saja. Ini kata buat beli lagi, tapi bukan berarti akan rezeki lagi. Hati-hati aja manggilnya. Ada juga orang yang penyelenggaraan yang anggap lawan orang yang memang bisa bujur zuhud lawan harta benda ada juga. Jadi bila inya Allah telah menghendaki zuhud dalam hatinya, itu pasti diulah Allah benci lawan Allah dan menggemarkan dia di dalam akhirat dan melihatkan aib dirinya. Jadinya aib dirinya dimaliati harus sibuk lawan dunia kada tapi lagi kada cinta, kemudian ini kehidupannya kena masalah akhirat untuk ilmu membaca Quran. Itu tujuan beliaunya itu salah satu tanda Allah menghendaki zuhud dalam hati. Latih jangan jadi itu walaupun zuhudnya belum dihendaki Allah, latih sifat-sifat tadi dilatih ya kalau belajar malam-malam menghitung jangan hitung duit, menghitung diri, menghitung aib. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hadza fi dunya fa adkhalallahu al-hikmata fi qalbi." Khalaqa bima lisanahu wa 'arrafahu da'ad dunya wa da'awataha wa kharaja min salimah ila salam. Artinya barang siapa yang mengerjakan dunia, niscaya memasukkan Allah akan hikmah. Nah ilmu hikmah ini dia bisa datang dan diberi Allah ketika hatinya berdasar penyakit yang 10 itu hilang. Ilmu hikmah itu datang. Ilmu hikmah itu apa? Ilmu hikmah itu yang diberi Allah, yang langsung dari Allah diberi ke hati kita. Hikmah itu kita memang halus itu dia. Itu ilmu hikmah. Bisa. Ada orang-orang mengerti tapi bila tidak mengerti kada kita suci dia toksik di malam di galauan kita geletaknya orang yang kopi sedikit dia toksik di galauan subuh kena jadi basuh juga karena pulang esok mengerti atau mantai dia toksik di galauan dia tadi sini bukan penyumbaran ataupun kotor kada berasal kada ingatan sendiri hendak bahagia lawan sanggup. Nah itu orang-orang berisi masuk-masuknya nangkap orangnya lebih halus dalam melihat makhluk Allah, lebih kasih sayang dalam melihat makhluk Allah. Kalau masalah hikmah yang lain itu karena bisa melihat bisa nanti kayak yang belajar misalnya ayat Qul huwallahu ahad sampai habis.
tafsirannya biasa saja, tapi ketika yang diberi hikmah itu kena ada tambahan yang diberi Allah pemahaman daripada ayat tadi. Itu orang diberi limpahan hikmah. Kawa ketika Allah menghendaki orang. Semua itu sebenarnya hilangnya penyakit yang terbaik dalam hati kehendak Allah. Masuknya sifat-sifat yang baik dalam hati kehendak Allah. Tapi ini dibungkus lawan syariat kata berusaha, bukan beranai ada berusaha. Cara menenangkan sifat kibir, sombong sudah mengatakan baik-baik apa segala macam-macam. Nah itu juga itu cara kita ketika kita berusaha karena diberi Allah dan sifatnya itu datang dihilangkan Allah karena sifatnya terbaik, tapi tetap dengan cara berusaha karena dunia ini memang Allah hendaki mengalami syariat. Bila dia sakit kepala minum dia obat, insya Allah Allah di dalam obat itu bisa menghilangkan penyakit sakit kepala. Tapi tetap pinanggu tadi, tetap pinanggu bisa berobat saja. Bahan batik di dalam situ supaya hampir sakit kepala. Ada makan biar 3 hari, lapar lah. Itu sudah kodrat yang diulang oleh Allah supaya kita tetap menuntut syariat kadang atas walaupun dia luar biasa melibatnya lawan Allah, walaupun kita luar biasa inang-inangnya lawan hakikat, tetap ya Allah jangan atas lawan akhirat, tapi dalam mengatas lawan syariat, tapi kita kadang ikut di situ paham sudah pendapatnya ada diikut di syariat. Karena pinang dulu sudah memulai syariat siapa jual. Nah, jadi itu nyamannya tuh orang mau pinang dulu dalam hati itu nyamannya. Luar biasa. Barang siapa berjiakat Indonesia memasukkan akan hikmah yang ilmu hakikat di dalam hatinya. Nah, di sini yang dimasuk di sini ilmu hikmah itu ilmu hakikat. Ilmu hakikat maksudnya ilmu dalam pinangdu lawan perbuatan keberatan. Nah, itu ilmu hakikat. Maka menuturkan Allah Ta'ala dengan dia akan lidahnya itu dan memberitahu Allah akan dia penyakit dunia, yakni kejahatan dunia, dan memberitahu dia akan obatnya dan mulakan Allah akan dia daripada dunia pada dia sejahtera kepada negeri akhirat syahdan. Jadi maksudnya bila orang sudah yang lagi zuhud, kemudian diberilah ilmu hikmah. Ilmu hikmah itu apa? Ilmu nang bermuara di pantang yang hakikat. Artinya ini pinandu lawan seberataan nang diperbuat Allah. Kemudian kena dapatnya dari itu kena disandakilah nang julang-julang keramat. Semua makhluk, semua apa yang dalam dunia ini kena dipinanggukan Allah. Ini fungsinya yang ini gunanya yang ini, cara mengatasnya. Nah itu salah satunya karena itu yang tingkatan ke atasnya. Tapi kalau wawan wali Allah belum ada ketujuh di antara itu. Jadi berlepas itu menyambat ujian dia pada karamat. Bagi wawan wali Allah, dianggap kira itu kadanya karamat anti ujian. Supaya masuk ke level makam yang paling tinggi. Jadi wali Allah itu yang paling makam tinggi itu ya yang bantap dalam hati husnuzan. Husnuzan kenapa baik sama kalau manusia? Apa aja baik terus itu tertawa terus senyum terus kalau dalam sakit hati. Bila diandalkan Allah husnuzan, baik sangka lawan semua makhluk maupun nang manusia ataupun nang kadang manusia. Makhluk Allah semua itu baik-baik dikasih. Maka itu kadang mungkin kadang bukan karena akhirnya pasti surga. Jadi yang tekannya itu semalam apa? Kita ulang sedikit. Membukanya taubat dulu, kemudian masuk takutan lawan Allah, itu yang kedua. Yang ketiga ini zuhud. Zuhud itu berarti benci lawan dunia.
Jadi melatih supaya zuhud tiba di Allah, latih muar lawan dunia. Tadi mana jangan melepas lah muar lawan dunia yang sudah nyaman begawi bisa nyampe dia. Maka kalau begitu cinta lawan dunia nyampe ini begawi bulan aja sudah. Jangan salah kena ngamuk kena di rumah. Dia nyaman-nyaman begawi sudah. Sedangkan begawi ini pun ada batas-batas syariat yang ditentukan. Apabila pian begawi masih di padang riba, apabila pian begawi masih di padang rezeki yang haram, itu pun dibolehkan oleh fikih syariat. Tapi ada syarat. Misal lelakian ini berisi anak ini, tapi hanya begawi di karaokean, nang padang minuman, padang begini yang maksiat di situ banyak, begawilah di situ. Otomatis duitnya itu terkumpul lawan duit haram, begawinya nggak diganti tadi. Nah caranya nanti apa? Fikih membagikan apabila ini memang ada tanggungan silahkan lanjut begawi, tapi dengan usaha mencari gawian yang lain lebih bagus. Nang kada termasuk di duit haram atau riba. Tapi diberikan kada harus sejauh begawi selama ini ada tanggungan anak ini. Apabila orang-orang bujang belum begini, tanggungan mereka diwajibkan kada begawi. Nah di situ langsung ambil aja. Jadi lihat satu-satunya dulu. Jadi bila orang bisa anak ini begawi dia harus tapi tetap usaha selama begawi di kandang maksiat tadi mencari gawian yang lebih halal. Bila dia dapat, walaupun duitnya itu setengah separuh daripada rezeki yang tadi, lepas saja begawi lebih halal. Nah ini kita caranya. Apabila belum dapat dua apa cara membersihnya? Bersih setiap gaji kita 2,5%. Dilungkap pakai mesin ataupun impak. Setiap gaji kita begawi. Kalau yang ada masih kawanan begawi di karaoke mana kan? Begawi di mana? Di bensin. Allah Allah. Hexagon kan? Nah, hexagon, iya hexagon itu kan ada minuman mungkin bisa ada bisa dapat. Nah nih ada karyawannya yang begawi di situ kan tercampur. Nah begawi gitu. Ada misalnya orang masuk begawi minum di diskotik apa yang di mitra tuh, misalnya kan masih campur lawan duit dari walaupun dia begawinya halal aja, tapi tercampur. Itu caranya gitu, jangan langsung ambil, cari aja yang terbaik dulu. Ketika dapat yang lebih halal, lebih itu. Jadi ada pikir mantap, tapi ada juga orang yang langsung hampir rezeki kita orang tahu di mata atau jadi yakin, tapi pikir lebih memanukan syariat supaya lebih maslahat untuk keluarga gitu. Kadang langsung situ sini kadang. Nah itu salah satu pikirnya dari. Nah jadi ketika situlah taubat, khauf itu kita bukan Allah. Kemudian yang ketiga zuhud itu anda-anda itu sifat dalam hati juga. Supaya mendatangkan zuhud, tancaki membaca ayat diri sendiri. Latih harus membaca ayat diri sendiri. Melatihnya yang malam dia, melatihnya itu malam. Pas ini sudah punya nanti. Ayo melamun seorang tadi melamun itu jangan melamun yang lain, melamun aib yang melamun yang lain. Tetap malam itu melamun tidak mengatakan lain. Berapa angka juga angka malam ini sekarang keluar itu lain. Jangan itu tidak mengatakan. Belajar melamun artinya membaca ayat kita berada. Kalau dulu sudah terbaca ayat sorangan, kalau mencari ayat sorangan, istighfar, taubat, berarti taubat tidak terlalu sering kita ada masalah. Beratus kali itu taubat, insya Allah tenang ada yang sampai waktu yang bagus bisa. Nah jadi di situ zuhud kena masuk, insya Allah angka 4 itu masalah sabar.
Sabar yang benar juga. Kita segera tenang dan menghadapi dalam sabar. Sabar itu paham itu dia. Orang dihadapi dalam hatinya sabar. Sabar dengan segalanya. Ketika jadi wallahu a'lam bishawab dan benar-benar. Ya, buatnya ini mau dikasih pasukan dulu atau mungkin alhamdulillah dibuka ya Allah yang semua itu jadi nyaman dapat aja. Ini kata mati itu. Ini orang bila ditakutnya itu diam berarti iya karena itu sebenarnya. Kadang kita harus nonton yang penting. Mudah-mudahan dasar memang paham gitu lah jadi kadang kita atau juga bingung yang mana kita kontakkan gitu. Ini biasanya banyak pembahasan itu masalah di syariat fikih itu banyak gitu karena cabang-cabangnya itu sama kemarin. Tapi bila sudah masalah pembahasan di dalam itu kadang memang hati kita itu dibingungkan. Apa yang kita kontakkan? Kayaknya sudah sampai di rumah ya. Ayo nanya itu biasanya. Itu pun memang bentuk hati kita. Makanya rancak ijabah doa ya qalbul qulub sabit qulubana ala dinik wa ta'atik. Artinya itu apa? Artinya ya Allah mengangkat nang sitin nang tukang bolak-balikan hati. Sabit qulubana, katakanlah hati bebuan kami ini atas selalu di agama dia, wa ta'atik, dan atas selalu taat lawan Allah. Itu doanya isinya. Kemudian berdoa itu sedikit aja tadi paham maknanya, sedikit tapi paham maknanya. Apabila kalian bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia. Asal jangan di dalam sembahyangnya, di luar sembahyang jangan bahasa Indonesia. Kalian bisa bahasa Indonesia, bahasa usulnya. Bisa juga yang guna-guna negara, bahasa negara, mereka juga buka. Tapi tetap tutup adabnya lah, buka dengan Bismillah, Alhamdulillah, salawat. Walaupun isinya kita bahasa Indonesia, karena akhirnya tutup pulang lawan salawat, alhamdulillah. Karena salawat itu pembuka pintu langit. Apabila kita ada bersalawat, ngalih dua kita itu sampai ada dalam tukang tempatnya. Nah itu tambahan sedikit. Allah alam masalah. Ulun minta halal yang beridho kalau tidak salah dalam kata mulut. Mudah-mudahan kita disehatkan Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita diampuni Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita dimasukkan sifat-sifat yang baik di dalam hati kita, dibuangkan sifat-sifat yang kada baik di dalam hati kita. Bila qadratillahi wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaihi wasallam. Ini berkata Al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina wa nabiyyina Maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana jam'an mawfura wa tafarruqana min ba'dihi wa tafarruqan ma'suma. Allahumma hawwil halana ila sanhal. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم إنه منكم تقبل يا كريم.